Donc, كيف قلنا la dernière fois, donc pour commencer le dimensionnement d'une installation, l'éclairage d'une installation, donc la première chose à effectuer est de limiter ou de déterminer la zone de calcul. Local et le dimensionnement. Donc, première chose, donc ce sont les dimensions du local. Voilà. Donc, concernant les dimensions, on a la longueur, la largeur et la hauteur. Voilà. Et la hauteur. Donc, ce sont des facteurs pour pour déterminer les dimensions des locales. Deuxième chose, donc après que on a le choix on a limité la zone où on fait le calcul. Donc, la deuxième chose, c'est de déterminer le plan utile. Donc, je capte double plan utile. Donc, par exemple, une salle d'enseignement. Je sais le plan utile. Le plan utile, ou les tables. Donc les tables, شحال la hauteur ديالهم par rapport au sol. حنا ما كاينلاش نيكليريو لو سول، حنا كنكتبوا فوق لو سول لا. دونك كنكتبوا فوق دي طابل. دونك لو بلان اوتيل بالنسبه لينا في هذا لو كا هو لي طابل. باغ كونطخ فواحد البوست مثلا الكتريك، البلان اوتيل ديالنا راه هو لو سول، حيت يقدر يطيح لك شي اباري في لاصق خصك تشوفو، ولا طيح لك شي ورقه، طيح لك شي حاجه. دونك généralement les usines ou donc le plan utile généralement qui qu'on a ou le sol. Par contre les locaux administratifs d'enseignement qui qu'on a le plan utile généralement ou la table qui qu'on la hauteur d'elle généralement il y a 0,85 ou la 0,80. Donc généralement avec le plan utile. Mais qu'il lâche l'éclairage du sol, il suffit d'éclairer le plan utile بالنسبة لنا. Voilà. Donc d'abord, في البارتي 1 كنا شفنا لي ديمونسيون لا هوتور. دونك لا هوتور اش كتقسم لو بلان اوتيل، وكاين واحد اش. هاد اش شناهي؟ سي لا سسبونسيون ولا لو بلان ديال لي لومينير. حيت قلنا شنو هما لي تيب ديال لي لومينير اللي كاينين اما اونكاستري في لو بلافون، سا فو دير اش شحال ايكال زيرو، حيت راهم كاينين في البلافون، وكاينين دي لومينير اللي هما سسبوندو دونك معلقين. Ça veut dire بان لي لامب راه ما جاوش في البلافون اللي كاينين فواحد البلون بعاد على لو بلافون. Ça veut dire هذاك الشيء عندنا واحد الاش، وهنا كتبقى الاش هذه اللي هذه هي اللي غادي نديرو بها لو كالكول جينيرالمون، حيت هذه هي لا ديستونس اونتر لي لومينير و البلون ديالنا. فوالا. دونك مانتنون troisième paramètre à déterminer هو l'éclairement recommandé. Donc كل application, كل salle, كل donc utilisation, il demande un certain nombre de luxe recommandés. Par exemple, حنا اللي كيهمنا بزاف par exemple les bureaux مثلا les caissiers حيت كيخدموا بالفلوس بزاف، دونك خاصهم هذاك l'éclairage اللي هو important. Donc c'est son luxe ياك. بالنسبة les établissements d'enseignement on a 425 voilà luxe. Donc elle est généralement recommandée pour les salles d'enseignement. Voilà. Le quatrième paramètre à déterminer c'est la couleur des parois. Donc généralement واحد local généralement standard les murs, le plafond ou le sol ou le plan utile. Donc les cas différents على le sol. Donc on a déterminer la couleur ديالو. Par exemple plafond généralement qui est باش يكون بالقبس، ça veut dire il est très clair. Les murs généralement il كانوا gris ولا هادي غيكون peu clair ياك. و le sol généralement راه كيكون noir ولا دونك بالسيمون ولا شي حاجه، دونك راه كيكون ديما généralement l'indice ديالو كيكون هابط صافي. Donc voilà, on a exemple de la couleur des parois comme trois chiffres باش كن déterminer. Donc كنعطوها un code. Donc 7 الاولى كتعني le coefficient de réflexion ديال le plafond. Le chiffre الثاني le coefficient de réflexion ديال les murs. Le chiffre الثالث il concerne la réflexion ديال le plan utile. Voilà. D'abord le cinquième paramètre c'est le facteur dépréciation. عنده généralement علاقة بالمينتونونس ولا poussière.
جينيرالمون الا كانوا لي لامب ما كيتمسحوش دونك شاك 6 موا ولا شاك اون كل عام، دونك راه غيبدا تجمع لهم لا بوسيير، صافي دير لو روندمون غادي ينقص، il va diminuer. كيفاش خاصنا نديتيرمينيو واحد كويفيسيون ديبريسياسيون سولون اللوكال اللي عندنا. مثلا كنتي خدام في ان يوزين ديال نجاره باغ اكزومبل، راه كيكون لا بوسيير كثيره، ديال لي لوميير ما غيخدموش مزيان صافي. دونك هنا غنعطو سولون لو بوسييراج، دونك الا كان faible 1,25, moyen 1,4, ou là quand fort, la poussière elle est très forte, donc 1,6. Voilà, c'est tout comme des paramètres les calculs. Donc là, le calcul comment s'effectue. Donc la première chose à effectuer est déterminer l'éclairement recommandé. يعني غتمشي للنور وغتشوف شحال l'éclairement recommandé pour هذيك l'application، مثلا واش usine salle d'enseignement. Deuxième chose, c'est déterminer le facteur de dépréciation selon le niveau des poussières avec le local. Après, quel est l'indice de local? L'indice local, le calcul par les dimensions des locales. Les luminaires rouges, ils sont encastrés sur le plafond ou là ils sont suspendus. Mais bête, on détermine le facteur de réflexion de chaque paroi. Les parois, les murs, plafond, le plan utile. من بعد كنديتيرمينيو لو كلاس ديال لي لومينير اللي عندنا ولا روندمون ديالهم، حيت حنا لي لومينير كيكونوا عندنا ديجا ياك، وحنا كنبغيو نكالكولي شحال من لومينير خاصنا. فوالا هذا هو لوبجيكتيف الكالكول. وفينالمون ولا افون فينير كنديتيرمينيو واحد لو كوفيسيون لو فاكتور ديال الاتشولونس. من بعد كنكالكوليو لو فلو لومينو اللي خاصنا، نقسموه على نقسمو على النوع ديال اللومينار باش نلقاو فينالمون نديرو لامبلونطاسيون. اون فوا نسالو لامبلونطاسيون كنديرو فيريفيكاسيون فينالمون.